करुणामयी माँ, परम प्रभु श्री अरविंद, उपस्थित समस्त गुरुजन मानू मोर आंतरिक प्रणाम और श्री को अनेक अनेक स्नेह और शुभेच्छा। आज आमे माँ का आशीर्वाद विषय रे आलोचना करिबा। निजर अहंकार अज्ञानता और शक्तिहीनता को हृदयंगम करी मनुष्य जेतेबेले सर्वशक्तिमयी दिव्य जननी पाखरे निजको निशेष समर्पण करे सेतेबेले से दिव्य जननींकर असीम करुणा और आशीर्वाद ग्रहण करिया को सक्षम हुए एवं पृथ्वी पृष्ठ रे दिव्य जीवन यापन दिगरे अग्रसर होई पारे। दिव्य जननी तांकर अपार करुणा द्वारा एई दुख तापपूर्ण जगत को उद्धार करिया निमित्त श्रीमांक रूपे एही पृथ्वी रे अवतीर्ण होई किपरि से आशीर्वाद बारी ढाली चलीछंती। आज आमे सेही विषय रे आलोचना करिबा। आमे जेतेबेले आम निजको जानी पारंती आम भितरे केते अहंकार रहिछि, केते अज्ञानता रहिछि, केते असमर्थता रहिछि, ताकू जेतेबेले आमे निजे हृदयंगम करी से सर्वशक्तिमयी दिव्य जननी पाखरे निजको समर्पण करिबा सेतेबेले जाई आमे तांकर कृपा तांकर आशीर्वाद लाभ करि परिबा। एही संबंधरे आमर परम पूज्य बाबाजी महाराज अति सुंदर पुस्तकटिए लिखिछंती। सेई पुस्तकर नाम होची मां का आशीर्वाद। प्रकृत रे भगवान तांकर आशीर्वाद आउ तांकर करुणा द्वारा आम मानकु प्रति मुहूर्त रे परिचालित करुछंती। से व्यक्ति सकाशे तांकर आशीर्वाद बा भगवान कर आशीर्वाद अतुलनीय अमूल्य। ताकू भगवान का आशीर्वाद को आमे एई क्षुद्र पार्थिव मनरे ताकू बुझिबा आउ अनुभव करिबा बहुत कष्टकर। आमे कौन से गोटे विपद आपदरे जेतेबेले पड़ंती भगवान को आवाहन करंती, भगवान को प्रार्थना करंती, बहुत व्याकुल भावरे तांको जणांती, किंतु सेई समयटी अतिक्रांत हो गला परे आमे भाबंती अन्य कौनसी व्यक्ति द्वारा बा मो निजर प्रयास रे मो निजर चेष्टा रे ताहा हेला बोली आमे भाबंती। सेई बाधा विपत्ति अतिक्रम हो गला परे भगवानकर आशीर्वाद भगवानकर कृपा आ तांकरी शक्ति तांकरी सामर्थ्य रे ही जे तांकरी ज्ञान द्वारा हे एई बाधा विपत्ति अतिक्रम हला आमे खूब कम समय भितरे ताकू भूली जानती। आमे मनुष्य माने एते अज्ञान एते अहंकार एते स्वार्थ रे बुड़ी रहिछंती जोठी की प्रति मुहूर्त रे
ଆଜି ଯଦି ଆମେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଆଜି ଆମେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏହା ଆମେ କିଛି ସମୟ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧରି ରଖିବାକୁ ହବ। ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାଙ୍କର କରୁଣା, ମାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରତିଟି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ରେ ମା କେମିତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିନା ଯେ ଆମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଏହି ଅନୁଭବ ନେଇ ଆମେ ଚାଲିଲେ ଆମେ ସେଇ ରୂପାନ୍ତର ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ଜୀବ ଦ୍ୱାରା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଏକମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସବୁ ଜୀବ ଭିତରେ ବା ଜଡ଼ ଠାରୁ ଉଦ୍ଭିଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପଶୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ବି ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ସମ୍ଭାବନା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ମା ରୂପରେ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଠିକ ସେହିପରି ପୃଥିବୀର ଜୀବ ଉପରେ କରୁଣା କରି ପରମା ଆଦ୍ୟା ଭଗବତୀ ଶକ୍ତି ମା ନିଜେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଝିରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାଇବା ସକାଶେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ, ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି, କେତେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜେ ମାନବ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆମ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସକାଶେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ସଦୃଶ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ଚେତନା ସହିତ ଏକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନିଜକୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସକାଶେ ସେ ନିଜର ପରାତ୍ପର ସତ୍ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି। ନିଜର ପରାତ୍ପର ତତ୍ତ୍ୱ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସକାଶେ ନିଜ ଯୋଗମାୟାର ଆବରଣରେ ଆବୃତ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ମାତା, ଅଭିଭାବକ ଓ ଗୁରୁ ରୂପେ ମାନୁଷୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଯୋଉ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏ ମା ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ, ମା ହଉଛନ୍ତି ଆମର ମା, ଆଉ ମା ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଅଭିଭାବକ। ଏହିପରି ଭଗବାନ କେବେ ବି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମାନବ ଶରୀର ଧାରଣ କରିକି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲେ। ମା ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ମା ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା, କେତେ ଅଜ୍ଞାନତା, କେତେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି, କେତେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେହେତୁ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏଇ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତର ଦେଇ ହିଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ରୂପାନ୍ତରର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି
से रूपांतर कार्य संभव हो पारिबो। तेणु से निजे तांकर असीम करुणा द्वारा आम पाखरे आसी अवतीर्ण होइछन्ति। से ही होचन्ति आमर माँ, से ही होचन्ति आमर गुरु, से ही होचन्ति आमर अभिभावक। पुणी आम्भ मानकु आशीर्वाद देवा सकाशे से दिव्य धामरु दुख द्वंद्वपूर्ण ए मृत्युपुर को उतरी आसिचन्ति। आम्भ मानक सम्मुखरे उपस्थित होई आम्भ मानक उपरे तांकर असीम कृपा, करुणा, अनुकंपा, आशीर्वाद निरंतर ढाळुछन्ति। माँ निजे कृपा करी तांकर असीम कृपा, अनुकंपा आ आशीर्वाद निरंतर आम मध्यरे ढाळुछन्ति। किंतु ताकू आमे ग्रहण करिया पई निजको केते उन्मुक्त रखिबा दरकार, निजको केते प्रस्तुत करिबा दरकार, ताही निर्भर करुछि आम्भ मानक उपरे। तेणु आम मानक सम्मुखरे माँ केते कृपा करी आम पाखरे पहुंचीछन्ति। किंतु आमे माने तांकर कृपा को एते सहजरे प्राप्त होई पारु नाहंती। जो माने माँ आड़ को निजको उन्मुक्त कर देइछन्ति, सरल शिशुटी होई पारिछन्ति, तांको उपरे पूर्ण विश्वास भरोसा रखि पारिछन्ति, सेई माने तांकर कृपा आ तांकर आशीर्वाद प्राप्त हेबा पई समर्थ होई पारिछन्ति। आमे माने अधिकांश जन काहेकि कृपा प्राप्त होई पारु नाहंती? कारण आम भितरे अहं, अज्ञान, लोभ, मोह, माया, काम, क्रोध, ईर्षा आदि दस्यु माने आम मानकर समग्र सत्ता को संपूर्ण भाବରେ कबलित करिकी रखिछन्ति। तेणु आमे माने केमिति सेमानक कबलरु मुक्त हवा, केतेबेले मुक्त होई परिबा? जेतेबेले संपूर्ण भाବରେ आमे मांक चरण तले निजको समर्पण करिदेबा आ निरंतर मांकर नाम स्मरण करिबा। सेई मां नाम एकाक्षर हेले मध्य एते शक्ति रहिछि मांक नाम रे। सेई मांकर नाम जप द्वारा ही आमर मन, प्राण, शरीर शुद्ध हेई परिबो, पवित्र हेई परिबो आ मांकर आशीर्वाद को ग्रहण करिया पई समर्थ मध्य हेई परिबो। सेमाने आम मानक चतुर्पार्श्वरे समस्त मार्ग दृढ़ रूपे बंद करी आम मानकु दुख, द्वंद्व, अशांति, अभाव, कामना वासनार प्रबल अग्नि रे दिवानिशी दहन करुछन्ते। मां का आशीर्वाद स्वरूप अमृतमय सुशीतल जलस्रोत आम निकट रे प्रवाहित होता सत्ते आम्हे माने तहिरु वंचित होई अछु। प्रतिटी मुहूर्त रे कहला परि शयने सपने जागरणे आमे सचेतन थाऊ कि सचेतन न थाऊ, प्रति मुहूर्त रे मांकर आशीर्वाद तांकर से सुशीतल जलस्रोत आम्भ मानक निकट रे प्रति मुहूर्त रे प्रवाहित होछि। किंतु आमे माने एते हतभाग्य जहा फल रे कि आमे सेथुरु वंचित हेउछन्ति। जेमिति गंगा कूल रे बंधा होइथिरा पशुर तृषारे प्राण पक्षी उड़ी जाउथिया सदृश आम्भ मानक अवस्था होई अछि। गंगा कूल रे जने थाई
सी जदि पानी पानी हेई तृषारे बा शोषरे ता जीवन जदि हरई दउची सेहीपरि मांकर आशीर्वाद अविरत भावरे झरी पड़ुछि। किंतु आमे माने एते इंद्रिय सुख भोग भितरे भौतिक जगत भितरे एते भावरे रही जाइचंती जहा फल कि आमे मां का आशीर्वाद रु वंचित होउछंती। मां का कृपा आम मानक अंतरतम प्रदेश रे प्रवेश करिया सकाशे बराबर चेष्टा करुछि। प्रति मुहूर्त रे मां को कृपा केमिति आम भितरे प्रवेश करिवो से अतिमानस चेतना अतिमानस शक्ति आम भितरे प्रवेश करिया पई प्रति मुहूर्त रे आमर द्वार को से आघात करुछि। आम प्रत्येक पाखरे से अतिमानस शक्ति आसी पहुंची गलानी। बारंबार बारंबार से आघात करिया लागिछि। किंतु आमर से कबाड़टी एते दृढ़ होइकी रही जाइछि तार आघात रे आमे सहज रे खोली पारु नाहंती। किंतु सबु बेले आमे माने आमर से बाहर आवरण द्वारा आवृत होई रहिछंती। आम भितरे जो चैत्य सत्ता रहिछंती जो अंतरात्मा रहिछंती तांको आमे एमिति भाबरे आवरण करिके रखि देइछंती जोठी कि मांकर आघात को आमे सुनी पारु नाहंती। मांगर प्रेरणा को आमे जानी पारु नाहंती बुझी पारु नाहंती जहा फल रे कि आमे दुख कष्ट अशांति आ भितरे हताशा निराशा भितरे इत्ते घांट चकट होउछंते। केते सुंदर समय आम पाखरे आसी पहुंची मां केते कृपा करी आम पाखरे आसी पहुंचीचंती। तेणु आम मानकर जो समय अतिक्रांत हो जाइछि वर्तमान थारु यदि आमे टिके सचेतन हबा टिके जागृत हबा टिके यदि निजको उन्मुक्त करदेबा ताहाले आमे प्रति मुहूर्त रे मांकर कृपा मांकर आशीर्वाद आम पाख पाखी केमती रहिछि आमको प्रति मुहूर्त रे केमती परिचालना करुछि आमे भल भाबरे बुझी परिबा आ अनुभव मध्य करि परिबा। मां का कृपार छाया पड़िया मात्रे एही सब काम क्रोध अहं आदि दस्युगण बाधा विघ्नर हिमालय पहाड़ आनी मां का कृपा पथ को रोध करि दउछंती। तेणु आम पाखरे मांकर कृपा आसीबा समय रे एई माने जो काम क्रोध अहं स्वार्थ एमाने पहाड़ परी हिमालयर पहाड़ परी आसी मांकर कृपा को प्रतिबंधक सृष्टि कर दउछंती ताको कार्य करिया को देउ नाहंती। एही द्वंद्व चालुछि भागवती शक्ति करुणा एवं अदिव्य शक्तिर अज्ञान मोह सहित गोटे संग्राम चलुछि गोटे संघर्ष चलुछि। एपटे दिव्य शक्ति आसी कार्य करिया चाहूची पुणी गोटे पटे अदिव्य शक्ति मध्य आसिक कार्य करिया चाहूची। सेठी आमर गोटे परीक्षार समय आसी पहुंचुची आमे कहार पथ ग्रहण करिया चाहूचंती काहाको सम्मति प्रदान करुछंती दिव्य शक्तिर पथ को ग्रहण करिया चाहूचंती ना अदिव्य शक्तिर पथ को ग्रहण करिया चाहूचंती। एही परिया को गोटे संघर्ष संग्राम समय
आम प्रत्येक व्यक्ति पाखरे प्रतिटी मुहूर्त रे आसिक पहुंचुची। तेणु आम उपरे संपूर्ण भाव निर्भर करुची। जेमती माँ कहते मनुष्य देश महादेश सकल बाछिन्य सत्य बा रसातल। आमे कहार पथ अनुसरण करने को चाहते, कहार पट होगाक चाहते, किंतु प्रतिटी मुहूर्त रे दिव्य शक्तिर कार्य चली अदिव्य शक्तिर कार्य मध्य चली। सेही सकाशे भागवती शक्ति अर्थात मां का करुणा जबरदस्त क्रिया न करी व्यक्तिर आवाहन को अपेक्षा करी रहुछि। जेमती आम घर को अतिथि आसिले बा अतिथि की आमे जदि आवाहन करूचंती तांको केते आमको स्वागत करिया को पड़ुछि, तांको सहित केते संपर्क रखिया को पड़ुछि, बारंबार तांको सहित संबंध रखिया को पड़ुछि। जेमती अतिथि को आवाहन करिया को हेले बा अतिथि आम घरे आसी पहुंचिया पई आमे जेमती तांको अपेक्षा करके रहुछंती, बारंबार तांको पचारुछंती केतेବେଳେ आसीबे केतेବେଳେ पहुंचीबे। सेही परी भगवत शक्ति को बा मांकर कृपा को मांकर आशीर्वाद को लाभ करिया को हेले माँ सेमती जबरदस्त आम भीतर प्रवेश करते नहीं, से अपेक्षा करके रहते, से आम पाखरे पहुंचिकी पुणी अपेक्षा करके रहते। इते पाखरे आसी पहुंची गला परे मध्य आमे सहजरे आमे तांको चिनी पारंती नहीं कि तांकर पथर अनुगामी होई पारंती नहीं। तेणु आम मान को कौन करिया को हबो? केबे केबे व्यक्ति दुख द्वंद्व जर्जरित होई पड़िबारु काम क्रोधादि दस्युंकर पहरा ढिला हो जाउछि। सेही समय रे व्यक्ति आत्मार आवरण दूर हवा मात्रे माँ निज आशीर्वाद स्पर्श आत्मा को देउछन्ते। जेतेबेले आम पाखरे बाधा विपत्ति आसी पहुंचे सेतेबेले आमे टिके तांकरी आड़ को उन्मुक्त हो जाती। आउ सेही समय रे माँ मध्य हमको बहुत साहाय्य करती आमर आत्मा मध्य जागृत हो जाए थाए। आत्मा सचेत होई व्यक्तिर यथार्थ हित और अहितर ज्ञान प्रकाश करी व्यक्ति को बुझाई देउछि। सेही समय रे व्यक्ति सजाग होई माँ का आशीर्वाद चाहिबा मात्रे माँ का आशीर्वाद ता उपरे वर्षा करुछन्ते। माँ एते करुणामयी आमे तांको प्रति मुहूर्त रे भूली गले मध्य जो समय तांको आमे आवाहन करुछन्ते, जो समय टिके सचेतन हेकि तांको डाकुछन्ते से आसी आम पाखरे पहुंची जाते। आउ आम पई जहा भल से ताही करन्ते। एइटा ही हमको बुझिबा को पड़िबो। आम पई भगवान जहा करन्ती बा माँ जहा करन्ती मंगल पई ही करछन्ते। किंतु आमे मानकर कोन असुविधा होची? आमे जहा चाहुचन्ती ताहा जदि नहला ताहाले सेठी आमे भाबुचन्ती मांकर कृपा मो पाखरे नाही बा मते माँ चाहू नांती। माँ को ऊपर हमर केते अभिमान आसुछि। सेठू हमको टिके सचेतन हेबा को पड़िबो, टिके जागृत हेबा को पड़िबो, भलाहारे निजको बुझिया को पड़िबो, टिके धैर्य धरिया को पड़िबो, अपेक्षा करिया को पड़िबो। माँ मो पई विश्वास भी संपूर्ण भाव रखिया को हबो। मो पई जहा भल हबो माँ ताही करिवे।
ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ରଖି ଚାଲିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ ରହିଛି, ଦୁଇଟି ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାଳୀ ହଉଛି ଅଭିପ୍ସା, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଆଉ ସମର୍ପଣ, ଯୋଉଟା କି ସାଧନାର କଥା। ହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି କାହାର କେଉଁଟା କାହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ବା କାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କାହା ଉପରେ ରହିଥାଏ। ସାଧନାର ଆରମ୍ଭରେ ବା ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସମୟରେ, ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ସମୟରେ କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ ଥାଏ ତ କାହାର ଅଭିପ୍ସା, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ସମର୍ପଣ ଦୃଢ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଜିନିଷ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲେ। ବିଶ୍ୱାସ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲେ ହିଁ ଆମର ସମର୍ପଣ ଦୃଢ ହୁଏ, ଆଉ ଅଭିପ୍ସାର ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇକି ରହେ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରଣାଳୀର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର, ଆଉ ପୁଣି ଅଭିପ୍ସା ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦରକାର, ଆଉ ସମର୍ପଣ ହିଁ ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଲାଭ କରିପାରିବା। ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଆମର ସାଧନା। ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ସମର୍ପଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅଭିପ୍ସା ଉତ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ସକାଶେ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଅଭିପ୍ସା କଲେ ବିଶ୍ୱାସ ନ ଆସି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଜିନିଷ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡିତ। ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ, ନିରନ୍ତର ମାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସଟା ଦୃଢ ହୁଏ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଦୃଢ ରହିଛି, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଅଭିପ୍ସା ମଧ୍ୟ ଦୃଢ ହୁଏ। ଯୋଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଭିପ୍ସା, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଯୋଉ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ମାଙ୍କୁ ଚାହିଁବା, ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ରହିବ, ସେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଆମର ସମର୍ପଣ ଆଉ ଅଭିପ୍ସା ମଧ୍ୟ ଦୃଢ ହେଇକି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଆମର ସମର୍ପଣ ଆଉ ଅଭିପ୍ସା, ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଯେତେ ଆମର ଦୃଢ ହେଇକି ଚାଲିବ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଶସ୍ୟ ବା ଧାନ ବୁଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଧାନ ଗଛ ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଗଛ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ହେଲେ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି, ସେଇ ବାଳୁଙ୍ଗା ଗଛକୁ ବାଛିକି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ଧାନ ଗଛ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହବ, ଆମର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ବାଳୁଙ୍ଗା ସଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମକୁ ରୂପାନ୍ତର ଦିଗରେ ବା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଦିଗରେ ଯାହା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରୁ ବାହାର କରିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସମୂଳେ ପୁରା ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନଟି, ଆମର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତର ହେଇପାରିବ। ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ହବ,
मनरे दिव्य ज्ञान प्रकाश हब, प्राणरे दिव्य शक्ति प्रकाश हब, शरीर रे दिव्य सौंदर्य प्रकाश हब, आ आत्मा रे दिव्य आनंद प्रकाश हब। जहाँकि आमे गोटे दिव्य मानव हेबा पई बा अति मानव हेबा पई आम निजे गोटे प्रस्तुत होई परिबा। विश्वास बिना समस्त शक्तिशाली तपस्या प्रबल साधनार कौन सी फल न होई व्यर्थरे परिणत हुए। आमर यदि विश्वास नहीं ताहले आमे जेते शक्तिशाली तपस्या कले मध्य, जेते प्रबल साधना कले मध्य आमे सफल होई परिबा नहीं, ताहा व्यर्थ हो जिवो। मां का आशीर्वाद प्राप्त व्यक्तिर चेतना रे भगत आश्रित हेबार मोहर छाप लगी जाए। जेतेबेले आमे मां का आशीर्वाद प्राप्त करंती, आशीर्वाद लाभ करंती, सेतेबेले आमे भगवान को पाइबा पाई बा भगवत प्राप्ति पाई आम भितर गोटे मोहर छाप गोटे रही जाए, जहा फल रे कि कौन सी समय रे आमे मां ठारू दूरे गले मध्य मां आमको केबे भी छाड़ती नहीं। से प्रति मुहूर्त रे तांकर से सुवर्ण श्रृंखल रे थरे जदि आमे मां को कहि देचंती अंतर खोलिकी, मां मु तुमर आश्रित, मु तुमर संतान, मां मु केवल तुमर हेबा को चाहे, तुमरी इच्छा रे ही मते परिचालित कर, तुम बिना मो जीवन रे आउ किछि नाही। जेमिति पानी बिना माछ बंची पारे नाही, मां का बिना सिमते आमे जदि बंची पारिबा नाही। थरे जदि अंतर खोलिकी मां को कहि देचंती, मां का आखि सहित आम आखि को मिलई देचंती, आम हृदय भितर थरे तांको स्थान दे देचंती, तांको थरे जदि आम हृदय भितर दर्शन करिसंती, ताहाले से जन्म जन्म धरी आमको तांकर कृपारे, तांकर आशीर्वाद रे, तांकर से सुवर्ण श्रृंखल रे हमको बांधिकी रखि थांती, से केबे भी छाड़ती नहीं। आउ मांकर आशीर्वाद लाभ कला परे आमर भाग्यर भी गोटे परिवर्तन आसी जाई थाए। जो मनीष गोटे भाग्य को लेकिन जो चले से भाग्य आउ बदली जाए, संपूर्ण भाव में भाग्य बोली आउ किछि रहेनी। आमे जदि वर्तमान जदि एही समय रु आमे मां को ऊपर पूर्ण विश्वास भरोसा रखिकी चलिबा, ताहाले आम पूर्व जन्मर जहा कर्म फल ताहा मध्य अतिक्रम हो जिवो, आ भविष्यत मध्य आमर अति सुंदर हो जिवो। प्रकृत रे आज आमे जो पाठचक्र करुछंती, जो साधनालय सब हेछि, श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केंद्र, श्री अरविंद समाधि मंदिर, ये सब होछि भविष्यत पई। आमे केते आंतरिकता सहित, केते निष्ठा सहित, केते विश्वास सहित सेही कार्य करुछंती, ताहा आमर भविष्यत पई ही निर्माण होछि। भविष्यत पई ही गोटे दृढ़ एकदम शक्तिशाली भित्ति गोटे पड़ जाउछि। आज आमे एठी बसी जहा आलोचना करुछंती, जो समस्ते एकाठी बसी मां को जो डाकुचंती, ये गोटे साधारण कथा नुह। आओ एटा समग्र पृथ्वी उपरे भी तार प्रभाव पड़ुछि। आज आमे जहा करुछंती, जहा भाबुछंती, जहा चिंता करुछंती, आम निज पई नुह, आम परिवार पई नुह, कि आम समाज पई नुह, कि आम देश पई नुह,
ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ସଜାଗ ହେବାକୁ ହବ, କେତେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ହବ। ଆଉ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ କେତେ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାକୁ ହବ, ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହବ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ହବ, ଜୀବନର ବ୍ରତ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ। ସିଏ ହିଁ ମୋର ସବୁ କିଛି, ସିଏ ହିଁ ମୋର ଜ୍ଞାନ, ସିଏ ହିଁ ମୋର ଧ୍ୟାନ, ସିଏ ହିଁ ମୋର କର୍ମ, ସିଏ ହିଁ ମୋର ସବୁ କିଛି। ଏହି ଭାବ ନେଇକି ଚାଲିଲେ ଆମର ଏହି ଜୀବନ ପଥର ଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରିବା। ତା ସହିତ ଏଇ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ସେ ଇଏ ହେଇ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜଗତ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇସାରିଲାଣି। ଥରେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ମହାନ ବିପତ୍ତିରେ ପଡି ମାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ମା ତାକୁ କଦାପି ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁନରାୟ ତାକୁ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ଭଗବତ ସମ୍ମୁଖ କରିଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ସମର୍ପଣ କରି ଚାଲିବା ହେଲା ସିଧା ମାର୍ଗ। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପରେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ଆକ୍ରମଣରେ ମୋହିତ ହୋଇ ମାଙ୍କ କୃପାକୁ ଭୁଲି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବିଷୟରେ ଧାବିତ ହେବା ହେଲା ପତନ ଏବଂ ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ଦୁଃଖଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ। ଥରେ ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍କ କୃପାକୁ ଭୁଲି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଭୋଗରେ ଯଦି ରହିଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜେ ଏତେ ପତନ ଭିତରକୁ, ଏତେ ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ଏତେ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ପଡନ୍ତି, ପୁଣି ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜେ ବହୁତ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ। ସବୁ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ମା ଆମକୁ କେବେ ବି ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ। ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ବ୍ୟକ୍ତିର ସାଧନା ଆରମ୍ଭରୁ ଭଗବତ ସମ୍ମୁଖ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ସହ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଧରି ରଖିପାରିଲେ କ୍ରମଶଃ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଗକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଚାଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କ କୃପା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେ ଲାଭ କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସମର୍ପଣ ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହେବ, ମାଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ସେତେ ହିଁ ଘେରି ରହିବ। ଯଦି ମା ଭଗବତୀଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ରହିଛି, ତେବେ ଆଉ ଏପରି କଣ ଅଛି ଯାହା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଆଉ କାହାକୁ ତୁମେ ଭୟ କରିବ? ଏହି କୃପାରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବି ତୁମକୁ ସକଳ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଓ ସଂକଟରୁ ପାର କରିଦେବ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ତୁମକୁ ଆବୃତ କରି ରଖେ, ତେବେ ନିରାପଦରେ ତୁମ ପଥରେ ତୁମେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ। କାରଣ ଏହି ପଥ ହେଲା ମାଙ୍କର। ଏ ଜଗତରେ ହେଉ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମୟରେ ହେଉ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତି
ତାହା ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହଉନା କାହିଁକି ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଭୀଷିକା ତୁମ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶରେ, ସଂକଟ ସୁଯୋଗରେ, ବ୍ୟର୍ଥତା ସାର୍ଥକତାରେ, ଦୁର୍ବଳତା ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କାରଣ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁମତି। ଏବେ ହେଉ ବା ପରେ ହେଉ ତାହାର ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଅବସମ୍ଭାବୀ, ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସହଜ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ, ସମର୍ପଣ ଓ ଆନ୍ତରିକ ନିଷ୍ଠା। ଏହିପରି ଯଦି ଆମେ ରଖି ଚାଲିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବା। ଆଉ ଆମ ଜୀବନ ପଥରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏହି ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କୁ ଆମେ ଏମିତି ଭାବରେ ଧରି ରଖିବା ଯେମିତି କୌଣସି ସମୟରେ ଆଉ ତାକୁ ଆମ ହାତରୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ସେଇ ପଥରୁ ଯେମିତି ଆମେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବା ନାହିଁ। ଏହିପରି ସମୟ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, ସେଇ ପରମ ଭଗବତ କୃପା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ କେବଳ ଜ୍ୟୋତି ଓ ସତ୍ୟର ବିଧାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି। ଅସତ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ଯଦି ଭଗବତ କୃପା ଉପରେ ଆରୋପ କରାଯାଏ ତେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ। କାରଣ ମିଥ୍ୟା ଦାବିକୁ ଯଦି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଏ ତେବେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ବ୍ୟର୍ଥତାର କାରଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ପାଖରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଏଇଟା କରିବି ନା ସେଇଟା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖିକି ଯଦି ଚାଲିବା ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ମାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ପାଇପାରିବା, ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବା, ମାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବା, ଯାହାକି ଆମ ଜୀବନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସେ ରୂପାନ୍ତର ଦିଗରେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ। ଏହା ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ ହିଁ ହବ। ଆଉ ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ମାନବ ହେବା ହିଁ ହେବା। ତେଣୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।